Paz de Cristo, amados hermanos. Siéntese dándole la gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. How beautiful it is to be in the presence of the Lord. Quiero decirle que nada es más importante que su relación con Dios. Let me tell you that there's nothing more important than your relationship with God. Otra vez, nada es Again. más importante que su relación con Dios. Nothing is more important than your relationship with God. Porque de su relación con Dios Because from your relationship with dependen God muchas cosas. depends many things. Dependen sus decisiones. Depends your decisions. Dependen las cosas que va a enfrentar, The cómo las va a things, how enfrentar. you're going to face the things that you're going to face. Así que es muy importante tener la base de nuestra relación con Dios. So it's important to have the foundation of our relationship with God. Así que lo que usted invierta en su vida, en su relación con Dios, es muy importante. So what you invest in your relationship with God is very important. Todo lo que usted invierta en su relación con Dios All that es you invest muy in importante. your relationship with God is very important. Porque su relación con Dios le da a usted carácter, Because your relationship with God gives you character. le da seguridad, It gives you security. le da identidad, And it gives you identity. le da propósito. And it gives you purpose. Así que es muy importante So therefore it's very que nuestra important relación con Dios, that our relationship with esté God bien. be good, in que good no shape. sea una relación con una mentalidad egoísta, Not a mentality of selfishness, sino una mentalidad de darnos y entregarnos por completo a Él. but a mentality of giving ourselves completely to Him. Yo creo que esta es una de las cosas que más necesitamos. I think that this is one of the things that we need the most, Despojarnos de nosotros mismos to take everything off y entregarnos por completo a Dios. and give ourselves completely to Porque God. si nos entregamos por completo a Dios, Because if we give ourselves completely Él se to God, encargará He will take care de todo lo que of necesitamos. all that we need. Amén. Amen. Y en esto es muy importante, And this is very important porque su relación con Dios because your relationship with le va a God dar un entendimiento. will give you an understanding. Y le voy a decir, la bendición más grande Let me tell you that the greatest no es lo que usted pueda obtener en esta tierra, is not what you can have from earth, materialmente hablando, materialistic, sino lo que usted pueda entender. but of the understanding Su that you mayor can have. bendición es lo que usted pueda entender. ¿Sí me están Your escuchando? greatest blessing is what you Si are usted able to no understand. entiende If you don't have cosas que understanding necesita entender, of things that you need to understand, va a sufrir, you're going to suffer va a pasar por dolor, and you're going to go through pain. va a sufrir por no entender cosas importantes que Dios le quería revelar. And you're going to suffer because of not knowing important things that God can Si revelate. no llega a entender reveal. algunas cosas, If you don't get to understand se va a certain things, estancar, you will be on a stop hold. va a reaccionar mal ante las You're going to circunstancias. react wrong before different circumstances. Por eso la palabra de Dios dice algo muy importante. That's why the scripture says something very important. Dice que al pueblo de Israel Dios le mostró sus obras, Says that he showed his works before Israel. pero a Moisés le mostró sus caminos. But to Moses he showed his ways. ¿Qué quiere usted que Dios le muestre? What do you want God to show you? Muchos corren por las obras de Dios, Many go after his works, his anhelan las wonders. obras de Dios, They desire the wonders, the works of pero no God. anhelan que Dios le muestre sus caminos. But they don't want to know his ways. Hay un entendimiento que es más importante que las obras de Dios. There's an understanding that is greater than the things, the works Y es of saber God. cómo conducirnos delante de su And presencia. is how to walk, how to behave before his Cómo presence. vivir How to live delante de Dios, before God. conscientes de Dios, Conscious about conscientes God. de nosotros mismos Conscious about our own y conscientes de selves. nuestro prójimo And conscious about our y brothers. conscientes de las circunstancias que And vivimos. conscious about the circumstances that are around us. Por eso hay principios muy importantes de That's vida. why there are very important principles of Y uno de life. los principios de vida son las primicias. And one of the principles of life are our Las first primicias fruits. nos enseñan First fruits teach us a poner en primer lugar a Dios, to put God above all a darle lo mejor a Dios. and to give the best to God. Amén. Amen. A depender de Dios. And to depend on A ver, God. ¿cuáles son las tres cosas que dije? What are the three things
I said, Poner en primer lugar a to Dios. put God first, Darle lo mejor a to Dios give the best to Him, y depender de and Dios. to depend on God. Dios es nuestro proveedor. God is our provider. Esa es la verdad principal que debe reinar en nuestro corazón cuando lleguen las preocupaciones. This is the first truth that should reign in our mind and heart when worries and troubles come to our life. Hoy quiero predicar sobre el tema Dios multiplica las primicias. Today I want to teach and preach about the theme that God multiplies the first fruits. ¿Sabe usted que Dios dio primicias? You know that God Himself gave first fruits? Cuando creó las cosas, Él dio primicias. When He created all things, He gave first fruits. Y esas primicias And those first fruits, las bendijo. He blessed. Y cuando las bendijo, And when He blessed las them, multiplicó. He multiplied them. Dios dio primicias, God gave first fruits, las bendijo He blessed them, y al bendecirlas, las multiplicó. and as He blessed them, He multiplied them. Así que Dios bendice las primicias. So God blesses the first Dios fruits. multiplica las God primicias. multiplies the first fruits. Y Dios quiere bendecir tus And primicias. God wants to bless your first Dios fruits. quiere multiplicar tus primicias. God wants to multiply your first fruits. Primero, Dios multiplicó la primera hierba y los primeros árboles. First, God multiplied the first grass and the first trees. Dios creó los primeros árboles. God created the first No trees. sé cuántos árboles creó primero. I don't know how many He created De cada first especie of de árbol each species. fueron los primeros árboles que Dios They creó. were the first ones to be created by Pero Him. esos primeros árboles que Dios creó, But those first los trees bendijo. He blessed. y cuando los bendijo, And as He blessed them, les dio el potencial de reproducirse, He gave them the potential to reproduce, de multiplicarse. to multiply. Porque la palabra de Dios, Because the Word of God, la palabra de Dios the Word of God hace que las cosas que Él creó makes that the things that He se created multipliquen to be multiplied cuando están en sus manos. when they're in His hands. Y Él bendijo la primera hierba, And He blessed the first bendijo los primeros árboles. grass and the first Y los trees, multiplicó. and He multiplied Dice them. Génesis 1 del 11 al 12. Después dijo Dios, Gen 1, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, porque que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Genesis 1, verse 11 and 12. Then God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind, whose seed is in itself on the earth. And it was so. And the earth brought forth grass and herb that yields seed according to its kind, and the tree that yields fruit, whose seed is in itself according to its kind. And God saw that it was good. Aquí está la primera hierba. This is the first grass. Aquí está los primeros árboles These are the first trees, y tienen semilla. and they have seed. Los primicias tienen semilla. The first fruits have Tienen seeds. potencial de reproducirse. They have potential of Dios creó así reproduction. las cosas. God created things like this Dios es un Dios sabio. because God is a wise God. Por eso necesitamos creerle al Señor. That's why we need to believe and trust in Him. Dios multiplicó los primeros animales. God multiplied the first animals. ¿Cuántos animales creó? No sé. How many animals did He create? I don't know. Pero Él creó los primeros. But He created the first ones. Fueron solo los primeros. It was just the first ones. Eran las primicias. They were the first fruits. Pero esos primeros animales, Those first fruits, primero los creó He created them Luego los first, bendijo, then He blessed y them, luego los and multiplicó. then He multiplied them. Todo lo que Dios crea, All that God creates, Dios lo He bendice blesses, y hace que se and multiplique. He allows it to reproduce. Mire lo que dice Génesis 1, Listen 20 to what 21. 1:20, 21 Dijo says. Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Verse 20 and 21, then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. So God created great sea creatures and every living thing that moves, with which the waters abounded, according to their kind, and every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. Y el verso 22 dice, y Dios los bendijo. ¿Qué hizo Dios? Que eran las primicias, pero Él los bendijo, dice, diciendo, ¿cómo las bendijo? Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. And verse 22, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth. Dios bendijo todas las aves. God blessed all the birds. Dios bendijo todos los peces. He blessed all the fish. Y gracias a la bendición que Dios dio, se multiplicaron. And thanks to his blessing, they multiplied. Y gracias a la multiplicación, ahora usted y yo comemos. And thanks to that multiplication, we can now eat. Comemos gallinas, We eat chicken, patos, ducks, codornices, conejos, rabbits, venados. deer. Bueno, a algunos no les gustan Well, los some don't venados. like deer. El pescado tan sabroso. Fish, that is so good. Usted come manzanas You eat apples. porque Dios bendijo al primer manzano. Because God blessed the first tree of apples. Y ese manzano se multiplicó. And that apple tree was multiplied. Y ahora usted come manzanas, And now you come and I peras, eat come duraznos, come apples, todo tipo de pears, fruto and peaches, and all kinds of fruit que Dios dio como primicia that God gave as a y first la fruit. bendijo And he blessed y la multiplicó. and he multiplied Y ahora it. nosotros nos And now bendecimos, we are blessed by nosotros nos beneficiamos it. We are benefited by de las it. primicias que dio Dios, From the first fruits that God de las, gave. de las primicias que bendijo Dios y se multiplicaron. From the first fruits that were blessed and multiplied. Tiene poder la primicia, First fruits are powerful. el poder de Dios de multiplicarse. The power of God of being multiplied. Luego dice el verso 24 y 25 de Génesis, del capítulo 1, estamos en Génesis 1, dice el verso 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Genesis 1, verse 24 and 25. Then God said, let the earth bring forth the living creature according to its kind, cattle and creeping thing and beast of the earth, each according to its kind, and it was so. And God made the beast of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on the earth according to its kind, and God saw that it was good. Así que Dios dio primicias, So therefore God gave Dios first bendijo las fruits, primicias God blessed the first y Dios fruits, multiplicó and las God primicias. multiplied the first Y eso fruits. nos dan vida ahora, And those give us life sostienen now. nuestra vida. They sustain our life today. Pero no solamente Dios dio primicias en los animales, los árboles y la hierba, But not only God gave first fruits of the grass, trees, animals, sino que Dios multiplicó los primeros seres humanos. but God multiplied the first human beings. Los primeros seres humanos. The first human beings. Acuérdese que la palabra primicia significa primeros frutos. Remember that the word first fruits means the first fruits. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros seres humanos? So who were the first human beings? Adán y Eva. Adam and Eve. ¿Y qué hizo Dios con Adán y Eva? What did God do with Adam and Eve? Los dio, los He creó, gave them, He created them, los bendijo He blessed them, y los multiplicó. and He multiplied Y them. vaya que multiplicación nos alcanzó. Mira, And ahora wow, estamos the aquí, usted y yo. multiplication reached us, and now you and I are Somos here. parte de la We are multiplicación de Adán y part Eva. of the multiplication of Adam and Eve. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y la estamos llenando,
y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verse 27 and 28. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Dios cuando creó a Eva, When God created Y Eve Adán. and Adam, Dios pensó en ti. God thought on you and I. Amén. Amen? Dios pensó en nosotros. God thought on us. Así que Dios bendijo a la primicia humana. So God blessed the first fruit. La bendijo con su palabra. He blessed them with his word. Y gracias a la bendición de la palabra de And Dios, thanks to that blessing of the word of se God, activó en ellos la semilla que Dios puso en ellos. the seed that God put in them was activated. Y esa bendición hace que el hombre se siga teniendo el potencial de reproducirse y multiplicarse. And that seed allows for us human beings to have the potential to be multiplied. Gracias a eso podemos multiplicarnos. And thanks to that, you and I can Gracias multiply. al poder de la palabra de Dios que bendijo las primeras primicias. Thanks to the power of the first fruit that he put on Diga, that gracias seed. Señor Thank you, por God, bendecir for y blessing multiplicar and multiply las primicias the first fruits de los primeros of the humanos. first human beings. Amén. Amen. Ahora, cuando Dios quiso crear una nación Now, when God wanted to create a nation para a través de ellos darse a conocer a todas las naciones, so that he could be known through them to all the nations, Él agarró una primicia, he took the first fruits. pero le dijo, But he told him, tienes que ser mi primicia, you have to be my first fruit. tienes que querer ser mi You primicia, have to want to be my ¿Cómo? first fruit. How? tienes que salir de donde vives, You have to leave dejar your nation, tu pueblo, your tu land, your parentela, people, your family. tienes que ser mi primicia You have to en be una my first nación fruit extranjera. in a foreign nation. Y Abraham, And Abraham, al principio no se despegaba de su familia. he couldn't disconnect from his family. Iba su padre con él y todos sus hermanos, His father and all his brothers were with him. su hermano y sus His tíos, su brother and sobrino. his nephew. Pero al final en el capítulo 12 de Génesis vemos que él se despega y solamente se va su sobrino con él. And at the end, we can see that he was able to leave them behind, and only his nephew was Y with him. Dios multiplicó a Abraham como primicia. And God multiplied Abraham as a first Vemos fruit. que Abraham fue una primicia del pueblo de Israel. We can see that Abraham became la the first nación fruit de of the Israel. nation of Israel. Dios para crear una nación utilizó una primicia. For God to create a nation, he used the first Y fruit. tremenda nación que Dios creó. And what a great nation he Somos created. bendecidos por la nación de Israel. We are blessed by the nation of Israel. Porque Dios le profetizó y le dijo a su primicia, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Because he declared and he blessed and said that by Israel all the nations of the earth would Le be damos gracias a multiplied Dios and por la blessed. nación de Israel. We thank God for the nation Le of damos gracias a Israel. Dios por los judíos, We thank God for the Jewish. que fueron el medio que Dios usó para darse a conocer. That was the mean that God used so that he could be known. A ellos les entregó las primeras revelaciones de Él. He gave them the first revelations of himself to them. Pero Dios multiplicó a Abraham. But God multiplied Abraham. Abraham se entregó como primicia God gave himself as a first y fruit. Dios bendijo a Abraham And God blessed Abraham. y lo multiplicó. And he multiplied him. Dice Génesis 12 del 1 al 2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Genesis 12, 1 and 2. Now the Lord had said to Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you, and I will make your name great, and you shall be a blessing.
¿Había usted pensado que Abraham fue una primicia? Have you ever thought and seen Abraham as a Y first que fruit? por ser una primicia, And because he was a first Dios fruit, lo bendijo God blessed him. y lo And multiplicó. he multiplied him. Dice en Éxodo 1:7, dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Listen what Exodus 1:7 says. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. ¿Y sabe por qué? And you want to know Porque why? Dios bendijo esa primicia. Because God blessed that first fruit. Y una primicia bendecida And a blessed first fruit se puede multiplicar. can be multiplied. Amén. Amen. Qué tremendo es eso. What a tremendous thing this is. Luego Dios Then God ve una mujer con una gran necesidad. sees a woman with a great need. Hay una hambruna tremenda. There is a great hunger, Tiene un hijo and she has a son. y se van a comer la última torta para morirse. And they're going to eat the last loaf of bread that she Ella was está going to viendo la make to muerte. die. She can see death coming. Pero Dios But God va a agarrar lo que ella tiene will take what she has como una primicia as a first fruit para multiplicarle la harina y el aceite. to multiply the oil and the flour. Entonces tú estás pasando tal vez por una necesidad. So you now may be going through a need, Dios está listo para hacer un milagro en tu and vida God is ready to make a miracle in your life. y va a bendecir tu And primicia. He's going to bless your first fruit. Dios multiplicó el aceite y la harina God multiplied the oil and the de la flour viuda de Sarepta. of the widow of Sarepta. Dios bendice God blesses en medio de la escasez. in the midst of hunger. Y Dios puede hacer que en la escasez tú des una primicia And God may allow that you, in the midst of that need, to give a first fruit. ¿Cuántos han dado en medio de la escasez una primicia a Dios? How many of you have given a first fruit in the midst of Yo a creo need? que la mujer que dio todo lo que tenía, que Jesús vio, I think that that woman that gave all she had and God saw her se inspiró en esta mujer. was inspired in this woman. Dio todo lo que tenía. She gave all that she had. Lo dio como primicia, She gave it as a first fruit, sabiendo que Dios, knowing that God que había bendecido la primicia de la viuda de Sarepta, that had blessed this widow podía bendecir su primicia. could bless her first fruit. Amén. Amen. Primera de Reyes 17:14 dice, Elías le dijo, no tengas temor. ¿Te fijas? First of Kings 17:13 says, "Do not fear." Elías le dijo, Elijah told her, hazme la torta primero a mí. "Make that loaf of bread and bring it to me first. No tengas temor. Do not fear. Veas como has dicho, pero hazme primero, diga primero. Go and do as you have De said, ella but una make pequeña me, torta cocida debajo de la ceniza. make me a small cake from it tráemela. first and bring it to me. Y después harás para ti y para tu hijo. And afterward make some for yourself and your son. Porque Jehová, Dios de Israel, For thus says the Lord of God ha of dicho Israel, así, la harina de la tinaja no escaseará, the bin of the flour shall not be used up, ni el aceite de la vasija disminuirá, nor shall the jar of oil run dry, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la until tierra. the day the Lord sends rain on the earth. Dios bendijo God blessed la primicia de esta mujer the viuda first fruit of this widowed lady, y se multiplicó la harina y el aceite. and the flour and the oil were multiplied. ¿Cuánto le dan la gloria a How many Dios? of you give the glory to Pero no God? tengas temor, But do not fear. no tengas temor, Do not fear. no tengas temor de Do dar una not primicia. fear of giving a first No fruit. confíes en tu lógica. Do not trust on your Confía en la logic, palabra de but Dios. trust on the word Esta mujer of tuvo God. que decidir confiar en la palabra de This Dios. woman had to make a decision and trust on the word of God. Dice el verso 15, 16, dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días,
y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Verse 15 and 16. So she went away and did according to the word of Elijah, and he and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. Una primicia bendecida A blessed first fruit puede darte comida para muchos días. can feed you for many days. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Porque la palabra de Dios es poderosa para Because bendecir. the word of God is powerful to bless. Luego encontramos en la Biblia también Then we find in the Bible una historia a en los story evangelios in the Gospels donde un joven traía comida, where a young man brought his food, pero mucha multitud no traía nada de but a comida. multitude did not take any Solamente food. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, Only 5,000 men, not counting women estaban and their children, hambrientos, were hungry there con mucha hambre. with a lot of hunger. Y Jesús dijo, bueno, hay que darles de comer. And God said, let's feed them. ¿Y de dónde les vamos a dar de comer? And they answered, where are we going to feed them from? No tenemos para darles. We have nothing to Ni give tenemos el them, dinero suficiente para. nor we have darles enough de comer. money to feed them. Pero Jesús sabía lo que quería hacer. But Jesus knew what he was planning on doing. Jesús estaba planeando un milagro. He was planning a miracle. Y Dios está planeando un milagro And para God tus is necesidades. planning a miracle for your needs. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Dios está planeando un God is milagro para lo planning a imposible. miracle for the impossible. Lo que es imposible para ti What is impossible no es to imposible you para Dios. is not impossible to God. No sé qué te ha dicho el diablo que es imposible. I don't know what the devil has been telling you that Tal is vez te ha impossible. dicho el diablo que tus hijos es imposible que se conviertan. Maybe he has told you that it's impossible for your esposo se children to be convierta. converted, for your spouse to be converted. No sé qué te ha dicho el I diablo, don't que know esa what the enfermedad no devil va a has told you, desaparecer. that sickness is not going to leave you. No sé qué cosa imposible I don't know what impossible te ha thing dicho el diablo que es imposible. the devil has told you that is Pero impossible. Dios But ha God planeado un milagro. has planned a miracle. Pero necesitaba Dios una primicia. But God needed a first Jesús fruit. necesitaba una primicia. Jesus needed a first fruit. Pero un joven But a young man estaba dispuesto a entregar su was comida. willing to give his food away. Él podría haber sido egoísta, He could have been selfish. pensar solo en él And just mismo. think on his Decir, own no, es self. mi comida, Say, no, it's my food. no la puedo dar. I can't give it away. ¿Por qué la tengo que dar? Why should I Tengo give it away? hambre, I am La traje hungry. para mí. And I brought it for Tú myself. mismo tú puedes también decir, You yourself ¿y can por be qué tengo saying, que dar una and primicia? why do I have to give a first Es fruit? mía, es mi It's dinero. mine, it's my money. Es lo que yo he ganado. It's what I've earned. Pero Dios quiere hacer un milagro. But God wants to make a miracle. Mira lo que pasó. Listen to what Juan happened. 6 del 9 al 10 dice, aquí está un muchacho. Y vaya, era un muchacho. No era siquiera un adulto, era un It was a muchacho. young man, not a Dios está grown hablando man. aquí a los jóvenes God is speaking to the ¿Cuántos young men muchachos here. tenemos How aquí many hoy? young men do we have here today que son generosos. that are generous? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. John 6, verse 9 and 10. There is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish, but what are they among so many? Then Jesus said, make the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in the number about 5,000. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, dice el verso 11, que habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuánto querían. Verse 11, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of fish as much as they wanted. A all you can eat. Todo lo que pueda comer, como en el buffet. Les hizo
les dio como en el buffet. He gave them as in the buffet, Cuánto querían, diga as cuánto querían. much as they wanted. ¿Por qué? Why? Porque Dios había bendecido esos panes Because God had blessed those loaves y esos pececillos and those fish, y alimentaron a más de 5,000 personas. and they were able to feed more than 5,000 people. Pero había un pueblo There was a nation, que Jesús quería salvar. there was a nation that God wanted to save. El pueblo se llamaba Sicar. And that city was Sychar. Dios quiere salvar Gainesville. God wants to save Gainesville. Dios quiere salvar nuestra ciudad. God wants to save our city. Pero necesita una primicia. But he needs a first fruit. Dios quería salvar al pueblo de Sicar, un pueblo samaritano. God wanted to save that Samaritan land. Y él podía haber ido directamente al pueblo de Sicar a And predicarles. he could have gone directly to Sychar to preach to them. Pero él lo hace más sencillo. But he does it in a more simple way. Él escoge una primicia. He chooses a first fruit. Una mujer que va a un pozo a sacar agua. A woman that is going to the well to take out some Esa water. mujer va sedienta And that espiritualmente. woman is very thirsty spiritually. Sedienta de amor She was verdadero. thirsty of true love. Había buscado el amor en varios matrimonios She had sought for love in different marriages. y no lo había encontrado. And she couldn't find it. 5 maridos había tenido. 5 husbands she had 5 had. fracasos había tenido. 5 failures she had gone through. Pero va esa mujer sedienta al pozo de Jacob. But this thirsty woman goes to the well of Jacob. Y en su necesidad And in the midst of her great need, se encuentra con Jesús. she finds Jesus. Y Jesús le da el agua viva. And Jesus gives to her the Le da de living su water. presencia. He gives to her of Le da de his su presence. amor. He gives to her of his La love. bendice. He blesses her En medio de su fracaso. in the midst of her failure, En medio de su dolor. in the midst of her pain. La bendice. He blesses Como her te quiere bendecir a as he ti. wants to bless you Con su espíritu. with his Quiere spirit. llenarte. He wants to fill you up. Quiere suplir tu necesidad más profunda. He wants to meet the deepest of your Y needs. la toma como primicia. And he takes her as a first fruit. El amor de Dios la toma como The primicia. love of God takes her as a first fruit. El gozo y la paz reinan en su corazón. The joy and the peace reigns in her heart. Y Jesús multiplica a la God primicia samaritana. Multiplies that Samaritan first La fruit. mujer samaritana That Samaritan fue la woman primicia para el pueblo de Sicar. was the first fruit for the city of Sychar. Dice Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. John 4:39 says, and many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. Se fija que que Jesús con sus palabras, You see that Jesus with his words, hablándole de su pasado, speaking to her about her past, porque Jesús le había dicho, ve, trae a tu marido. because Jesus told her, go and bring me your Y le dijo, husband. no tengo marido. And Le she said, dijo. I don't have a husband. Le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido. Y con el que ahora vives no es tu marido. And he responded to her, you are saying the truth because you have had 5 husbands and the one that you're living with today is not your husband. Esto has dicho con verdad. You have said this truly. Jesús la bendijo. Jesus blessed her. Le mostró su amor. He showed her his love. La tomó como primicia. He took her as a Y first esa mujer fue y fruit. se sembró en Sicar. And that woman left and she put herself Y as esa a seed in primicia Sychar. And that first fruit Multiplicó los salvos de su pueblo. multiplied all those that were to be saved Dice from el her apóstol town. Juan, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. And it says, and many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman. Dios quiere que tú y yo seamos primicia. God wants you and I to be first No fruits. solamente dar primicias económicas, Not only to give money as a first sino ser fruit, primicia. but for ourselves to be a first Tal vez fruit. tú eres la primicia en tu familia por la que va a venir toda tu familia. Maybe you're the first fruit in your family and
through which Tal vez many of your eres la family is going to come. primicia de tu ciudad, Maybe you're the first fruit de of tu your city, vecindario. of your community, of your neighborhood. Ayer tuvimos un grupo conexión Last night we were in a y connection yo ya group, les había dicho and I had already a los told miembros them, de ahí to the members of que the íbamos a group, salir a conocer los vecinos. that we were going to go out and knock on doors and meet the neighbors. Y este sábado se los cumplí. And we did so this Le dije Saturday. al dueño de la casa donde hacemos el estudio, And I told vamos a conocer sus vecinos. where we do our group, I told them, we're going to go meet your Y neighbors. fuimos a And tocar las we went puertas to knock on doors. y conocimos And we knew some. y los invitamos. And we invited Y them. vinieron, And they came. vinieron dos Two of them came a nuestro grupo, to our small group. pero tuvo que haber una primicia. But there had to be a first fruit. Alguien que está dispuesto, Someone that alguien que is se entrega en las willing. manos de Dios Someone that puts himself in the hands of y God. dice, aquí estoy, And says, here I am. úsame, Use me. habla a través de mí. Speak through me. ¿Cuántos quieren ser primicia? How many of you want to be first fruits? La samaritana fue The primicia Samaritan woman was a y first Dios fruit. multiplicó esa And primicia. God multiplied that ¿Cuántos first van a fruit. ser salvos en este año a través de ti? How many this year are going to be saved ¿Cuántos through van a you? conocer a Cristo a través de ti? How many are going to get to know Diga, Jesus because muchos. of you? Say many. Porque así dice la palabra de Dios. Because that's what the word of God Muchos says. de los samaritanos Many of the Samaritans de aquella of ciudad that city creyeron en él believed in him por la palabra de la mujer. because of the word of the woman. Aquí le podemos cambiar. We can change it now. Y here. muchos And many de los de Gainesville from Gainesville creyeron en él believed in him por la palabra because of the de word Hiram, of Hiram, de Juan, of John, de Carlos, of Carlos, de Domingo, of Domingo, de Vicente, of Vicente, de Sergio, of Sergio, de Gabriel, of de Gabriel, Walter. of Walter. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say ¿Cuántos quieren ser amen? primicia? How many of you want to be first Diga, yo fruit? quiero ser Say, I primicia. want to be first fruit. Aleluya, yo soy el primer Hallelujah. fruto. I am the first fruit. La Biblia dice que Dios agarró una primicia, Felipe. The Bible says that Jesus took a first fruit. Felipe trajo a Andrés. Philip brought Andrew. Amén. Amen. Siempre hay una primicia There's always a first fruit first. y Dios bendice la And primicia. God blesses the first fruit. Jesús tomó 12 primicias, Jesus took 12 first fruits. ¿verdad? Ustedes saben. You know, 12 primicias. 12 first fruits. Dios multiplicó los 12. And God multiplied those 12. Tomó 12 He took 12 y los multiplicó en and he 70. multiplied them in 70. Dice Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mark 3:14 says, then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach. Luego Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Then in Luke 10:1 says, after these things the Lord appointed 70 others also, and he sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to Vea go. usted cómo 12 se multiplicaron en 70. You can see as 12 became 70. Jesús escogió a 12 Jesus chose 12, y estos 12 se multiplicaron en and these 70. 12 were multiplied to 70. Pero esos 70 But these 70, se multiplicaron en 120 en el día de they were Pentecostés. multiplied into 120 in the Pentecostal Y day. los 120 And the se multiplicaron 120 en 3,000. were multiplied in 3,000. Y de los 3,000 And those se 3,000 multiplicaron en 5,000. were multiplied into Y 5,000. después se pierde la cuenta y nada And más then dice, we lose count. y los discípulos se multiplicaban Then grandemente. the book of Acts says that every day they were added to the Pero todo church, the new empezó con believers. 12. But it all started with Las 12. primicias de Jesús The fueron 12. first fruits of Jesus were 12. Diga, yo quiero ser una Say, I primicia. want to be a first fruit. Diga, úsame, Señor. Say, use me, Lord. Dios multiplicó a Felipe en Samaria. Jesus multiplied Philip. Samaria era la nación más cercana. Samaria was
the nation that was the closest. Y Dios quería salvar a Samaria, And God wanted to save pero necesitaba una Samaria, primicia. but he needed a first fruit. Y Felipe dijo, yo aquí estoy. And Philip said, Me me, entrego como here I primicia. am. I give myself as a first Voy fruit. a Samaria. I'll go to Samaria. Y se fue a Samaria. And he went to Samaria. Se fue como primicia. He left as a Y first Dios fruit, multiplicó a Felipe. and God multiplied Verso Philip. 12, Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Acts 8:12, but when they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Verse 14, now when the apostles who were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent Peter and John to them. Fíjese que dice que oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Listen, it says that they heard that Samaria had received the word of God. Quiere decir que Felipe fue multiplicado grandemente. This means that Philip was multiplied in a great way. Dios multiplicó a Cornelio, God multiplied un Cornelius, centurión romano. a Roman soldier. Él vivía en Cesarea He lived in Caesarea. y Dios fundó una iglesia en Cesarea And God established a church in porque Caesarea Dios bendijo la primicia. because God blessed the first fruit. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Acts 10:24, and the following day they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them, and he called together his relatives and close friends. Dios lo bendijo como primicia. God blessed him as a También first fruit. Dios multiplicó al carcelero de Filipos. God also multiplied the jailer of Philip. Y en Filipos se Philippi. fundó otra iglesia And in Philippi, there was another church founded there. porque Dios bendijo la primicia del Because carcelero. God blessed the first fruit of the jailer. Dice Hechos 16:33 al 34, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas. Acts 16:33-34, and he took them the same hour and the night that he watched their stripes. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. And immediately he and all his family were baptized. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Now when he had brought them into the house, he set food before them, and he rejoiced, having believed in God with all of his household. Y Dios multiplicó a Peneto. And God multiplied Epetraeus. Peneto fue el primer fruto de Acaya, Epetraeus was the first fruit of Achaia. una región grandísima, fue muy fructífera de muchas iglesias que Pablo levantó. A great area was very fruitful of those places that the apostle Paul established. Pero Pablo enfatiza que fue Peneto su primer fruto de Acaya. But Paul makes emphasis that Primer fruto. that Epetraeus was his first fruit. Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Romans 16:5 says, likewise, greet the church that is in their house. Greet my beloved Epenetus, who is the first fruits of Achaia to Christ. Así que Dios puede empezar por uno So God can start from one. y es la primicia. And that one is the first Gane una fruit. primicia y se ganarán muchos. Win a first fruit, and many can be won by that first Podemos fruit. empezar iglesias con una primicia. We can start a church with a first fruit. Dios multiplicó la familia de Estefanas God multiplied Stephanus' family. y eso es un ejemplo para que su familia sea una primicia. This is an example so that your family can also be a Primera de first fruit. Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanos es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. First letter to the Corinthians 16:15. I urge you, brethren, you know the household of Stephanus, that it is the first fruits of Achaia, and that they have devoted themselves to the ministry of the saints. Diga, mi familia Say, my va a ser family una primicia will be a para first fruit Dios. for God. Diga otra vez, mi Say familia again, my va a ser family una is primicia going to be a para first fruit Dios. for God. Gloria a Dios. Glory to God. Por último, quiero hablarle de la primicia más poderosa que va a haber. And the last Viene
The last first fruit that I want to speak about is the Más most bien, powerful quiero one. hablarle de la primicia más poderosa que va a repercutir en usted. Well, let me tell you about the first fruit that is going to impact Hay you una more. primicia There's a first fruit que lo va a hacer levantarse usted de los that's muertos. going to allow you to rise from the dead. Jesús, Jesus, la resurrección de the Jesús resurrection of Jesus, es la primicia is the first fruit de Dios of God para multiplicarse. to multiply himself. Gracias a que Él, como Thank- primicia, resucitó, Thanks as the first fruit that he himself was resurrected. su primera resurrección, His first resurrection, o mejor, la primera or the resurrección first de resurrection los muertos, from the dead, la primera resurrección de los muertos, the first resurrection va from a the ser dead que usted resucite. will allow you to Diga, va a ser resurrect. que yo resucite. They will make me Diga, rise. Dios multiplicará la God resurrección will de Cristo. multiply the Otra vez, resurrection Dios of Christ. multiplicará God will la multiply resurrección de Cristo. Christ's resurrection. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. 1 Corinthians 15:20, but now Christ is risen from the dead, and he has become the first fruits of those who have fallen asleep. Gracias a esa gran primicia, Thanks to that great first fruit, usted y yo vamos a resucitar. you and I will resurrect. La muerte no tendrá poder sobre nosotros. Death will no longer have power among La muerte us, será vencida. and death will be Nuestro overcome. cuerpo será resucitado. Our body will En be un cuerpo resurrected glorioso. in a glorious ¿Cuántos se body. alegran de How eso? many rejoice ¿Cuántos se for that? regocijan de eso? How many rejoice Gracias for a la that? primicia Thanks to the first fruit que resucitó el tercer día, that rise on the third day, usted y yo vamos a resucitar. you and I will Pero usted se debe resurrect. gozar más But you should rejoice Usted debe celebrar more. más You should celebrate por esa more poderosa for that primicia powerful que Dios first estableció fruit that God para que usted y yo established podamos so resucitar de that los you and muertos. I can resurrect from Si the no hubiera dead. resucitado If Jesús, Jesus hadn't usted y yo no resurrected, podríamos resucitar. you and I could not No resurrect. podríamos tener vida We eterna. could not have eternal Pero un life. día But one nos vamos a day, levantar we de la will tumba rise from the tomb gracias al poder de la Thanks primera to the primicia, power of the first el fruit. primer fruto de The resurrección. first fruit of Gracias a resurrection. ello, Thanks to usted that, y yo vamos you a and I resucitar. will resurrect. Dios multiplica God las primicias. Multiplies the first fruits. Dios multiplica las primicias. God multiplies Puedes the dar first primicia fruit. You can give first fruit, y puede ser primicia. and you can be Puede ser, a first puede ser fruit. primicia en el evangelismo. You can be a first fruit in the Puede ser evangelism. primicia para tu familia. You can be a first fruit for your family. Puede ser primicia en el servicio a Dios con tu familia. You can be a first fruit in the service Diga, mi with familia. your family. Say, my Fíjese, family, Mi familia my family, yo and I serviremos will serve a Jehová. God. Diga como Jehová. Josué, Say as yo Joshua, y mi familia nos entregamos, my family somos and una I primicia give ourselves para el reino de los and cielos. are a first fruit for the kingdoms Diga, of heaven. mi familia Say, my family está consagrada a Dios, is consecrated, está dedicada a Dios. is Diga, dedicated yo la he to God. dedicado, Say, I yo have la he dedicated, consagrado. I have consecrated no le it. pertenece a Satanás, It's not Satan's. no le pertenece al mundo, It's not no of le the pertenece world. a los demonios, It's not of the no le demons. pertenece a los vicios, It's not no of le addictions. pertenece al sexo desordenado. It's not of sex No, out of mi limits. familia le No, pertenece a my Cristo. family Mi is familia of Christ. es una My primicia para family Dios. is a first fruit Porque to si God. mi familia es primicia para Because if Dios, my las family is a futuras, first las fruit to futuras God, generaciones también serán primicias para Dios. the future Amén. generations will also be first fruits for God. Si las primicias son santas, también la raíz es santa. If the first fruit is holy, also its Así que bendecimos a cada persona en este roots are lugar holy. So y therefore los we declaramos bless primicias para Dios. every person in this building, and we Y declare bendecimos a them cada as a familia first en este fruit lugar to God, and we bless y lo every declaramos family. familias And consagradas we para Dios, declare them dedicadas families para Dios. that are Y consecrated. lo que el diablo había
tratado de hacer dedicated con tu to vida God, and what the se devil rompe had wanted en to el do nombre de Jesucristo. in your Lo life que el diablo había planeado is hacer broken contra in the tu name of familia Jesus, and what the se devil had deshace planned to do en in el your nombre de family Jesús. is undone Y toda obra in the name of mentirosa y Jesus. engañosa de And all Satanás wicked and se tricky rompe en el nombre de lie is Jesús. broken Se in the deshace name of Jesus, toda mentira and it is mundana, undone, toda and all mentira perversa worldly se lie, deshace en el perverted nombre de lie Jesús. is undone Y in the name of profetizamos Jesus. And we que en el nombre de prophesy Jesús that in the name será of lleno del Jesus, Espíritu you Santo, will be filled lleno with the del poder Holy de lo Spirit, alto, filled with que the tu power familia of up high, that your será llena del family will conocimiento be de filled Dios. of the knowledge of the Lord. Dice la Biblia The Bible says que la tierra está llena de su gloria, that the earth is full of pero His también dice que la glory. tierra será llena del conocimiento But it de also su says gloria. that the earth will be Yo puedo filled with sentir the cómo Dios quiere knowledge. bendecirte hoy I en can esta feel tarde. how the Así que Lord yo te wants to invito a bless que you te this pongas de pie y afternoon. vengas al So altar I invite you to come this afternoon to the y le altar. entregues ahora, te entregues como And primicia al that you Señor. give and Y le offer digas, yourself Señor, to aquí the está Lord todo as mi a corazón. first fruit, and Aquí tell está Him, todo mi ser. here is all of my Me entrego heart, como all of primicia a my ti, soul. Señor I give Jesús. myself as a first Aleluya, fruit to you. glorifícate, Padre, esta Glorify tarde. yourself in this, Glorifícate, in this Jesús. evening.